Jesus do adong mulani ay masay hatahon ni bani mukah ni do maadong hatain anja harap pa kun nay batado hatain anja nay batado hatain dop ay hatain gabe daging Mariana ni tongah-tongah ta ipatuduh ni hasangapon ni ipatuduh ni kuasani ase itandai hita nay bata na lang tarida susurhu dunia on gabe daging ay Tuhan Yesus. Tapi halak Yahudi na jupah pakon Tuhan Yesus marsaha pakon Tuhan Yesus tetap adong alasan ni si dia lang mengakui Tuhan Yesus. Yohanes 2 ayat 48. Pay may basahita bagyanon ipangindohita bani nay bata bani Tuhan Yesus asi ibereni torang pangarusyota torang panandayota Yesus nay bata martonggo hita isombah kanami ham nay bata nami na mangguluh na mambere haguluhan ban nami domapuho ham humbani na mate ay masiganu panjol mana itanohon na ibagas tanoman pe sanggaroham sa halinari ipuhoy ham dohanami anjahaganupan menghadap pengadilan ni nay bata halak na porsaya ibuan ham hubagas sarajengmu halak na lang porsaya idabuh kon mahubagas suhuman sadokah ni dokahni on ma ketetapanmu Tuhan halani ay mangindohan nami sanggay bogehan nami hatamu ahane hatahokam bahen ham masih tibaga suhur nami torang panandayon nami ase ulang adong alasan nabi be mambahen lang porsaya bamu tapi ase porsaya mahan nami Yesus nay bata anjaha iri ko kanami ham on ma pangindoan nami Tuhan Yesus amin. Yohanes 2 ayat 48. Yesus do si bere hagoluhan na sadokah ni parlo bedo ia ase si Abraham. Jadi nini halak Yahudi ma mambalosi ay lang sitong do hatanami halak Samaria doham anjahana si bulison ibalo si Jesus ma seng nasibuli sonao. Hupasangap do bapain. Jadi ia pasinasyam doau. Ay au seng hupindahi sangapku. Adong do namangindahi ay anjahan na manguhumi. Nasitong tumangdo hatakon bani nasyam. Barang ise na makorjahon hatakku sengidahon ni hamatean sadokah ni dokahni. Nini halak Yahudi mahubani. Sonari ibu tohan nami ma. Nasibulisan doham. Namate do si Abraham apa nabi-nabi. Hape ham makatahon. Barang ise na makorjahon hatakin. Seng dogion ni in hamatean sadokah ni dokahni. Ay baggalan doham humbani bapa nami si Abraham nadop matein anjahan nabi-nabi pe mate do ay isi doham ninuhurmu ibalo si Jesus ma anggo au pasangap diriku naso adong do sangapku adong do bapakku na pasangap au in mana hinatahon nasyam bapa nasyam anjaha sengi itanda na siyam iya. Tapi anggo au hutanda do. Ambit huhatahon seng hutanda iya parladung maau songon na siyam. Tapi hutanda do iya anjaha hudalakon do hatani. Marolopolop do si Abraham bapa na siyamin. Halani sihol idahon ni arikin. Jadi saut do idida gabi malas mahurni.
Dop ai ni halak Yahudi mahubani. 50 tahun pelape umurmu. Mitorong gamay idaham si Abraham. Nini Jesus mahubani si dia. Nasitong tumangdo nahuhatahonon bani nasyam. Lape tubuh si Abraham doma adong au. Jadi ibu si dia mabatu laho manggijikisi. Tapi ponop ma Jesus misir hun rumah panumbahanay. Itandai halak Yahudi doi hak kam Tuhan Yesus. Lang. Ay masisihol do si dia mapargijik Tuhan Yesus. Halani hatahon Yesus bani ayat 50 alu. Nasitong tumangdo nahu hatahonon bani nasyam. Lape tubuh si Abraham doma adong au. Jadi ang gusto na ise do Tuhan Yesus. Lape tubuh si Abraham doma adong au ni na Tuhan Yesus. Ay ma pengakuan ni Tuhan Yesus. Jadi ise do Tuhan Yesus. Toti dinga kita sangga jupah Yesus pakon si Musa i atas dolok. Sangga isukun si Musa, anggo isukun halak Israel, ise gak ni marsuruh ko, ise goran ni. Ise holi hupatugah bani halak Israel, iha tahon na bata. Ahu adong, na ahu adong. Arti nilang adong binalegan, ahu tetap. Lape dong duniaon doma dongau. Lape dong si Abraham doma dongau. Bani mukah ni doma dong hatain. Anjaharap aku nai batado hatain. Anjahan nai batado hatain. On marusia bani halak Yahudi. Ondo marusia hubatta sadarion. Jadi Yesus sedo sangga ibet lehem ya adong. Sedo sangka jadi jolma ia adong. Tapi ia dong ma adong, pai ma adong ahape na adongon. Halani ia do manopa sagala na adong. Seng dong na dop dongon, anggolang marhite Tuhan Yesus. Ay masih hatahon ni hubani halak Yahudi. Halani halak Yahudi makatahon. Hasusuran ni si Abraham do hanami. Sedo anak salong-salong hanami. Sedo anak parjabulonak kanami. Tapi Yesus makatahon. Nasitong tumangdo huhatahonon bani nasyam. Lape tubuh si Abraham doma adongau. Halani Tuhan Yesus do nama nopa si Abraham. Tuhan Yesus do namar janji bani si Abraham. Sanggah idilon nai batasi Abraham. Tadikon mahutamu, tadikon marumah ni bapamu, tadikon madihadihamu. Laho maho hu iyanan hutano nadoma hu patuduhkon hu sediahon hubang. Laho si Abraham. Ihatahon nai marjanji nai bata. Hubahen maholiho jadi sada bangsa na begal. Humbani hasusuramu maholi. Jadi pasu-pasu bani genupan bangsa-bangsa. Isi maksud ni hasusuran ni si Abraham ay ma Tuhan Yesus. Ay masyang gue bahasa hita. Bani Injil Matius. Bani pertuturan ni Tuhan Yesus. Ihatahon Tuhan Yesus ay ma anak ni si Abraham. Anak ni si Daud. Halani domai janjihon hubani hasusuran ni si Abraham. Humbani suku Jehuda. Ay masih Daud. Hunjai ma ia roh. Jadi Yesus duhinan marjanji bani si Abraham. Sangga roh ia hutanohon. Igenapi ni maha genupan janji ni ay. Tapi halak Yahudi. Langi harusini hata ni Tuhan Yesus. Ponop do bani sidea hata hasitongan nai hatahon Tuhan Yesus. Sanggai hatahon Yesus barang isi na mga kondagingku. Seng lohean be iya.
Barang ise na mangakon na minum darohku, seng horahan be iya. Ay dagingku do si panganon na sitong, darohku do si inumon na sitong. Dagingku do roti na susur kun na guri atas. Langi arusi halak Yahudi. Ay masih buwedo halak manadikot Tuhan Yesus. Hala ni burak tumang pangap ni si Dea hata ni Tuhan Yesus. Masih langi arusi si Dea. Bani bagian ni lobenion do may hatahot Tuhan Yesus. Bani ayat 44. Namar bapa hubani si bolis do nasyam. Anjaha rosuh ni bapa nasyam do si holbahenon nasyam. Si bunuh jolma do iya humbani mukahni. Anjaha seng jongjong iya ibagas hasitongan. Ay seng dong hasitongan ibagas dirini. Anggoy hatahon ladung. Domu hubani hadirion ni do nahinatahon ni ay. Ay si parladung do iya. Anjaha bapa ni ladung. Tapi hasitongan do huhatahon bani. Huhatahon. Hape seng porsaya nasyam bakku. Ise humbani nasyam, boy mambuktihon halak pardosau. Anggo huhatahon na sitong, maselang porsaya nasyam bakku. Barang ise na humbani na bata, tangihonon ni aido hata ni bata. Halani naso humbani na bata do nasyam, mambahen langit tangihon nasyam aw. Jadi hapi hatahon Tuhan Yesus. Agepe hatahon ni marulakulak hasitongan. Ipatugah ni hunja iya roh. Tapi lalap langit tangihon si Dea. Halani lang humbani na bata halak Yahudi. Jadi ang gusto na ibotoh kita do. Hita humbani na bata. Atap humbani si bolis. Tot ibotoh kita do. Anggo hita humbani na bata. Itangihon hita do hata ni Tuhan Yesus. Setuju do hita hata ni Tuhan Yesus. Iha porsayai hita hata ni Yesus. Tapi halak na lang humbani na bata. Halak na humbani si bolis. Hape hatahon Yesus. Adong do lalap alasan ni. Laho mambahin iya lang porsaya. Adong lalap alasan ni. Ase torang bani. Pabawa Yesus lang na bata. Halani humbani si bolis do iya. Puri niya dong lalap alasan ni hama silang porsaya bani Tuhan Yesus. Lang mahuwa. Yesus tetap do na bata. Yesus tetap do rohas surga. Ia do markuasai surga markuasa itanhon. Puri ni pilang rahita manjalo hata ni Tuhan Yesus. Lang rahita manjalo Yesus sa dalan hu surga. Songon na hatahon ni. Yesus do tetap dalan hu surga. Sanggaroh holi iya sa halinari. Haganupan pamangan maningun do mangakui. Yesus do na bata. Haganupan do lutut maningun holi manomba. Pabawa Yesus do na bata. Tapi ang go sanggaroh iya hu duniaon sa halinari. Ijay pe ase mangaku hita. Dom matarlambat. Sonari do panorang ni. Halak Yahudi lang rasi dia porsaya. Adong lalap ibahen ni alasan ni. Iha tahon si dia hubani Tuhan Yesus. Ay lang sitong do hata nami. Halak Samaria do hamanjahan na si bulisan. Adong alasan ni ibahen ni. Agepe ididah ni marhite pa matani sendiri. Yesus mambahen tanda-tanda halongangan. Songon na ibahen na bata. Marhite pangajaran ni pe. Markuasa. Lang sarupa pakon si botoh surat. Lang sarupa pakon si Tuhan ni malim. Tapi adong lalap alasan ni. Makatahon Yesus lang na bata. Jadi ibalo si Yesus masih dia. Seng nasi bulisa nau. Hupa sangap do papain. Jadi ia pasi nasyam do au. Ia au sing hupindahi sangapku. Adong do na mangindahi ay. Anjahan na manguhumi ay. Yesus lang mamindahi ase ipasangap. Ia maningun do ipasangap.
Atap langpe ipasangap halak Yahudi, Yesus tetap do ipasangap na ibata Bapan has surga. Ay masih terus terang Tuhan Yesus ayat 51. Nasi tong tumangdo hatakon bani nasyam. Barang ise nama korjahon hatakku, sengidahon ni hamatean sadokah ni dokahni. Barang ise nama korjahon hatani Tuhan Yesus. Ijaloni hatani Tuhan Yesus. Dop ai ihorjahon ni. Porsaya ia bani hatani Tuhan Yesus. Halani bani bindu 5 hatahon. Ayah hamai bindu onom. Ya, bani bindu onom hatahon. Ahadu si bahinon nami. Nahina rosuh koni nebata. Ihatahon Tuhan Yesus. Horjanala maningun horjahon nasyam. Porsaya manasyam bani na isuruh naibata. Ay mabani Tuhan Yesus. Jadi halak nama korjahon hatani Tuhan Yesus. Sengidahon ni hamatean sadokah ni dokah ni. Seng masuk ia hubagas paruhuman. Seng upah dosa hamatean nai bagian ni. Dom mamaluah ia humbani upah dosa hamatean. Tapi halak nalang porsaya dom may hatahon Tuhan Yesus. Mate manasyam ibagas dosa nasyam. Tulu hali hatahon Yesus. Anggolang porsaya nasyam ahu main. Ahu dom maadong sanggah lapi adong si Abraham. Ahu main namar sahab bani si Musa. Ahu do namar sahab bani nabi-nabi. Anggolang porsaya nasyam mate manasyam ibagas dosa nasyam. Tapi halak na porsaya. Barang ise nama korjahon hataku ni Tuhan Yesus. Sengidahon ni beha matean sadokah ni dokahni. Ibere Yesus jaminan. Mase boy ia membere seng idahon ni hamatian sadokah ni dokahni. Berarti bere ni haguluan sadokah ni dokahni. Mase boy bere ni haguluan sadokah ni dokahni. Halani iya do naibata. Ahu do dalan. Ahu hasitongan. Ahu do haguluhan. Ay masih hubani si Marta hatahon Tuhan Yesus. Ahu do parpuhoan apa haguluhan. Ay masih Yesus do memberi haguluhan sadokah ni dokahni. Anggo porsaya ham. Ibereni hubamu haguluhan sadokah ni dokahni. Langi dahon mube hamateanai. Langi rusi halak Yahudi. Ay masih hataho si dia. Sonari butuh kanami ma nasibulisan doham. Namate do si Abraham. Apa nabi-nabi. Hape ham makatahon. Barang ise nama korjahon hatakin. Sing dogeon ni in hamatean sadokah ni dokahni. Abraham bapa na iakui halak Yahudi. Si dia mahasusuran ni si Abraham. Bapa ni sendiri pedo mamate. Nabi-nabi namar sahab. Nabi Yesaya pedo mamate. Jeremia pedo mamate. Nabi nalegan pedo mamate. Masih may hatahokam. Halak na porsaya nama korjahok katamu. Sing dogeon ni behamatian sadokah ni dokahni. Dogeon hamatian sadokah ni dokahni maksud ni. Sedo hamatian akula. Lang mate partondian ni. Lang sirang be iya pakon na ibata sadokah ni dokahni. Sanggay tanohon pe. Do mamarhasoman iya pakon na ibata. Do ita dikon ni tanohon pe. Tetap ia marhasoman pakon na ibata. Ay masang sanggarohol Tuhan Yesus. Ibuan Yesus ma iya hubani iya nani. Ay do maksud ni. Seng do geon ni behamatean sadokah ni dokahni. Sengi dahon ni behamatean sadokah ni dokahni. Langi alami ni behamatean partondian. Halani do mamardami ia pakon bata. Dosa mambahen sirang pakon bata. Dosa mambahen mate partondiata. Manggoluh do kulatai tanahon. Tapi partondian do mamate. Ay masih jadi parjabulunan ni dosa. Ay masih dosa di horjau kita. Hagulapan do ipatuhi kita. Dong hosi persoalan.
Hani nahagulapanay, ay duhur jahok kita. Ay martini mate partundian. Tapi halak na persaya ba ni Tuhan Yesus? Halak na makurjahon hata ni Tuhan Yesus. Langi dahon ni behamatian. Lang dogion ni behamatian. Lang sirang be iya pakon na batasa dokani. Doma manggoluh partundian ni. Jadi halak na manggoluh partundian ni sonaha. Itangihon ni hata ni Tuhan Yesus. Ihorjahon ni hata ni Tuhan Yesus. Berarti halak jahudion mate partundian ni. Ay masih lang siya hata ni Yesus ibaga suhur ni. Langi arusini hata ni Yesus. Langi horjahon ni hata ni Tuhan Yesus. Jadi isuku si dia Tuhan Yesus. Ay bagalan doham humba ni bapa nami si Abraham na dok matein. Si Abraham secara perdagingon memang doma mate. Halani dom may hatahon na bata. Maningun mulak do orbukay kubani orbuk. Doma mate akulan ni si Abraham. Tapi partundian ni si Abraham. Lang mangidah hamatean. Lang sirang pakon na bata. Lang mangidah paruhuman. Ay masih halak na persaya. Huwabingan ni si Abraham. Jadi si Abraham mangguluh do rosinuan. Akulani mula huwarbu. Tapi tondi ni mangguluh sa dokah ni. Sangga roholi Tuhan Yesus. Akulani na humbani orbukai. Ipuhoy ma ipasada pakot tondi ni. Tapi halak jauh dilang mangarusi. Ay masih hatau si dia. Ay bagalan doham humba ni bapa nami si Abraham na dok matein. Anjahan nabi-nabi pe mate do. Ay isi doham ni nuhurmu. Menggilay baga suhur ni si dia. Isi doham ni nuhurmu. Ibalo si Tuhan Yesus. Ang guaw pasangap diriku na so adong do sangapku. Adong do bapakku na pasangap au. In manahin na tahon na siyam bapa na siyam. Anja hasengi tandai na siyam iya. Tapi anggo au hutanda do. Ambit huhatahon sing hutanda iya parladung maau songon na siyam. Tapi hutanda do iya anja hudalakon do hatani. Marolopolop do si Abraham bapa na siyamin halani sihol idahon ni arikin. Jadi saut do idida gabe malas mauhurni. Berarti si Abraham doma ididah ni paroh ni Tuhan Yesus. Ay masih hapor sayaon ni si Abraham. Nalape terjadi doma ididah ni. Halani do asepak ia menggalangkon anak ni si Ishak. Halani doma ididah ni. Nay hatahon nay bata, nay janjihon nay bata. Pabuah humbani si Ishak kon holi. Jadi bangsa na begal. Anjaha susuran ni hujon holi. Jadi pasu-pasu bani bangsa-bangsa. Ay masih domay didah ni parpuhoan kumbani na mate. Si Abraham doma ididah ni Tuhan Yesus. Ibagas hapor sayon ni. Halak Jahudi agepe ididah ni mangi marhite panonggor ni. Tapi ibagas panonggor partondian ni. Mate pitung do iya. Langi didah ni Tuhan Yesus ay manay bata nay janjihon nay bata hubani si Abraham. Jadi ipat orang Tuhan Yesus sonaha hapor sayaon ni si Abraham. Marolopolop do si Abraham bapa na siyamin halani sihol idahon ni arikin. Jadi saut do idida gabe malas mahurni. Dopay ni halak Jahudi mahubani. 50 tahun pelape umurmu. Mitorong gamay didah kam si Abraham. Paruhuran ni si dia. Paruhuran hajol maon. Paruhuran parduniawion. Ay masih balo si Tuhan Yesus. Nasi tong tumangdo na huhatahonon bani na siyam. Lape tubuh si Abraham. Doma adong au.
Isedu Tuhan Yesus itandai ham. Isedu Tuhan Yesus itandai halak Yahudi. Halak Yahudi adong alasan ni makatahon Yesus lang na bata. Yesus lang hasusuran ni si Abraham. Ham itandai ham do Tuhan Yesus. Pabuwa Yesus do maadong humbani mukahni. Bani mukahni do madong hatain. Rapa ko na bata do hatain. Anjahan na bata do hatain. Ay masilapi tubuh pe si Abraham Yesus do maadong. Lapi adong dunia on Yesus do maadong. Lapi adong si Adam Yesus do maadong. Lapi adong ahapin na itanahon Yesus do maadong. Iya adong naihatahon ni hubani si Musa. Ahu adong na ahu adong. Yesus adong sadokah ni dokahni. Langong ga iya salpo. Ay masihatahon ni ahu do alpa pakon omega. Itandai ham do Yesus na bata. Halani iya do na bata. Ay masi iya do mambahin adong si Abraham. Iya do mandilo si Abraham. Halani iya na bata. Ay masilapi dong pe si Abraham Yesus do maadong. Halak Yahudi lang manandai Tuhan Yesus. Langit tangihon ni hata ni Tuhan Yesus. Si Abraham agepe Yesus lapi rohu dunia on. Tapi dong maididah ni Yesus manay bata na roho lihu dunia on. Patandahon diri ni hubani dunia on. Ham iakui ham do Yesus na bata. Adong do na ni hata ni Tuhan Yesus. Na idalakokam. Siat do na ni hata ni Tuhan Yesus ibaga suhurmu. Halak na persaya ba ni Tuhan Yesus. Ahan nay hatahon Yesus siya tibaga suhurni. Ahan nay hatahon Yesus iha persaya ini idalakon ni. Ay masesengi dahon ni behamatean. Tapi halak Yahudi. Hala nilang persaya ba ni Tuhan Yesus. Tetap masih dia mate ibagas dosani. Hala nilang persaya ba ni Tuhan Yesus. Agepe mangaku iya na bata bapani. Tapi na isuru na batahu dunia on langi jaloni. Upah dosa hamatean ay mabagian ni. Jadi halak na lang persaya adong do alasan nilalap. Tapi ham adong ope alasan mo lang persaya pabuwa Yesus atapadong alasat ta tertongko hita. Tuhan Yesus mangindohan nami hubamu. Bain ham Tuhan torang ibaga suhur nami. Pabuwa hamman na ibata. Lapero si Abraham. Lape tubuh si Abraham hamdo maadong. Halani hamdo humbani mukahni. Ham adong sadokahni dokahni. Langong gaham berubah. Ay maseroham hutanohon. Asitandayan nami. Hamman na ibata. Halak na mananday ham na mangakui ham na bata. Ahan na hatahon ham ihorjahon nido. Siat hatamu ay ibaga suhurni. Torangi hama nami Tuhan. Ulang lalapi bain hanami alasan nami mambahin lang persaya hubamu. Tapi persaya mahanami songon si Abraham ay. Agepe lapi roh kamhu dunia on. Doma idida si Abraham arimu. Halani persaya iya hubani ahanay hatahon ham. On mapangindoan nami Tuhan Yesus. Ibagas goramuhan nami martongko. Amin.